ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ सोशल मीडिया मु गोटे खबर पाइली जे कंटापड़ा ब्लॉक रे अधीन रे जो 14टी पंचायत रही पंचायत समिति अंडर रे जे किछि काम होउनी बेली मु सेति पय का आपण मन को जणैली जे एतिकी काम वर्तमान हमर हे जाय किछि काम हेनी बेली कहला बेलको टिके आमे साधारण रे जणैया को चाहूचु जे साधारण रे सेमानकर पंचायत रे एतिकी काम हेछि काना साधारण लोक माने विभ्रांतिकर तथ्य शुणला परे साधारण लोक माने टिके व्यस्त विब्रत हो जाउछंती जे पंचायत रे किछि काम होनी जदियो पंचायत रे लोक माने जानुछंती तेणु एटा गोटे एक्चुअली प्रकृत रे जनवा दरकार थिला मु तो नुआ विधायक गली सेतबेले भी मध्य 3 मास पर मु 3 मास रे कोन काम कली मु नियाळी रे सांबादिक सम्मेलन करी जणैतिली किंतु एबे आमे डिसाइड करछु जे काले की केतबेले विभ्रांतिकर तथ्य दबो सेति पय आमे सांबादिक भाई मान को जणैबु एई काम आमे करूछु शुणु आमे विधायक विधायक मंत्री मुख्यमंत्री भी आमे होछ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रे आमे जेहेतु सरकार गोटे अंशीदार अच्छु तेणु प्रशासन जिते करूना बोले अभियोग आ विभिन्न लोक भी सोशल मीडिया रे विधायक ना भी उठाउछन जे विधायक नियाळी रो करूना तेणु करिकी आमे बाध्य हलु कहया पे जे एतिकी प्रोजेक्ट रो अनुदान आसला एतिकी खर्च होइछ एबे लोक क्लियर हो जिवे जे नाही हम पंचायत रे एतिकी काम होइछ मु तो भाबुची एथरे अड़सपुर रे सबटू हाइस्ट अड़सपुर रे हाइस्ट काम होइछ एबे भी चलीची गोविंदपुर भी होइछ आपण सांबादिकता नियाली रो मु जेंति विरोधी दल थिली जेंति हमर जीपीडीपी रो काम को बंद करुथिले आपण जानिथिबे 9 दिन आमे नियाली ब्लॉक रे धारणा देइथिलु तापर पीडी आसिला परे कहले जे नाही जीपीडीपी काम सरपंच रे के अटकेई परिबे नाही तापर काम होइतला तेनु मो समय रे मु तो मूलरू ब्लॉक रो जतबे प्रथम बैठक हला प्रथम बैठक रे क्लियर कर देली जे समस्त काम करि परिबे कारण सरकार योजना दउछंती सरकारकर योजनाटा को योजना बाटर काम हो प्रकृत हिताधिकारी जो माने पाइबा कथा जेंति राशन कार्ड घर से माने पांतु एथरे असुविधा कोन अछि एबे तो ए निकट रे आपण देखिथिबे हमर जगतसिंहपुर जाउथले जमी रेस्टी करिया को तीनटा गार लोक एबे सरकार करले जे तहसीलदार ऑफिस रे रेस्टी हो 314 ब्लॉक रे बर्तमान रजिस्ट्रेशन होउछि तेणु विभिन्न उन्नयन काम होचंती सरकार नुआ आसचंती 20 मास हेइछि जो हाथ को सब कम नियाई से कम गुड़ा तो टिके समय भी लगे एबे देखंतु मु जो कहली 20 मास भीतर 3,84,62,000 काम रही भीतर 2टा वर्षा सीजन जाइए वर्षा सीजन आपंकर अंचल में बाली मिलबनी किसी मिलबनी काम रही कौन जी सरकार टंका दौरान से अनुसार खर्च हो तेणु खर्च तो बंद होनी ताकू जदि आमे कहवा ना विकास काम किसी होनी तो भूल कथा हम ना नहीं मु विधानसभा चली मुझा काली खबर पाइली मते भी जन ना जे आमर कौन से अभियोग भी करना मुझे कही मत अभियोग कर कौन जब कम कौटी होनी कम आमे कौन टे करूँ पंचायत रे जो कम होनी कमटा करूँ कि गोटे लोक हिताधिकारी पाऊनी जो राशन कार्ड पाए लोक पाऊनी यही सब कम तो करूँ गोटे विधायक गोटे सीमा रेखा अच्छी तार जी कम करने कथा करुच्ची मुझा खबर नेली पंचायत रे कौन सी लोक आम तो चली कम तो ऑफिस तो बंद ना तेणु ए तो किसी असुविधा ही ना तेणु जी धारणा देते कौन करूँ आप पचारतु से आम कहीं बसीचु कौन कर अधिकार अच्छे पचारे तापर गणतंत्र रे समस्त अधिकार अच्छी समस्ते आंदोलन करें विभिन्न समस्या को लेकर तेणु से समस्या को लेकर कौन करें से प्रशासन बुझे आज्ञा
ଯେ କହିବା କଥା ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସବୁଥିର କାମ ହେବା କଥା ସେ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଟା କୌଣସି କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁନାହାନ୍ତି ଲେଖିକିରି ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ ହଉନି ବୋଲି ଅସୁବିଧା କଣ ରହିଛି। ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବୁଲୁଛି କଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ କାମଟା ଅଟକୁଛି ସେଇଟା ସେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କାମଟା ଅଟକୁଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛି ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାମ ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ବାଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ କାମ ହଉନି 14ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉ କୋଉ କାମ ଅଟକୁଛି ଧର କିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲି କାମ ଦିଆ ହେଇଗଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଇଲିଗାଲି ଘର ଦିଆ ହେଇଗଲା କୁହନ୍ତୁ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ନା ଯେ ଏଇ କାମ ସେ କୋଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ କଣଟା କରୁନି ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ତର ଅଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନହେଲେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ବିଧାୟକକୁ ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ କଲେକ୍ଟର ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ନିଜେ ଦେଖିବେ ନା ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ହଉନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖିକିରି ନ ଦେଇକିରି ଆମର କାମ ହଉନି ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ତ ମାନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇନା ଆପଣ କହିବି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ସେଟା ତ କୋଉ କଥାଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ତ କହିବା ଦରକାର ନା ଯେ ଏଇ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କୋଉ ଅଧିକାରଟା ଛଡେଇ ନଉଛି ସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର 3 ଗୋଟି ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ ହଉଛି କୋଉଟା ବେନିୟମରେ କାମ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ନା ଲେଖିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାମଟା ବେନିୟମରେ କାମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ବୁଝାଯିବ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବେନିୟମରେ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମତେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ କେମିତି କଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ତ ଆମେ ତ ସବୁ କାମ କରିଛୁ ଆମେ ତ କରୁଛୁ କୋଉ କାମଟା ଆମେ ଅବହେଳା କଲୁ ସେଟା ତ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ 45ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ମତେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଜଣିଏ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୌଣସି ସିମ୍ବଲରେ ଲଢନ୍ତିନି ତେଣୁକରି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛୁ ଆମର ଏଇ କାମ ଆମର ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଏ ଯୋଉ 3,84,62,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ଇଏ ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି କଣ ନା କୋଉଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମି ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜମି ଉପରେ ହେଇପାରିବନି ରାସ୍ତାଟା ସିଏ ପୁଣି ବ୍ଲକକୁ ଡୋନେସନ ଦବ ଇଏ ବି ଅଛି ପାର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଏ କୋଉଠି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବାଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ରାସ୍ତାଟା ସେଇ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଦେଖାଉ ସେଟା ହେଇପାରୁନି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ କଣ୍ଟାପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ କାମ ନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଦାୟୀ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ କୋଉ କାମଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲା କାମର ନାଁଟା କହିବେ ତ କାମର ନାଁ କହିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ରାସନ କାର୍ଡ ଟାକୁ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବିଧାୟକ ଆମର ଘରଟା ପାଇବା କଥା ପାଇଲାନି ଆମର ଜମି ପାଇବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜମି ଯାହାର ନଥିବ ଜମି ପାଇନି କହୁନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ସେ ଜମିଟାକୁ ବି ଅଟକେଇ ଦେଲା ମୁଁ ତ ଏବେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲି ତ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକ ବସୁଛନ୍ତି
ଆପଣ ब्लॉक को जातु आपण अभियोग देखु से अभियोग कोटी लिखुंट कि मु तो कहीं जानी कोट लिखिं जे यही कम गुड़ा को आप ब्रेक करदे देखो मुझे कहली पाटसुंदरपुर पंचायत रही ये जो रही कम गुड़ाक विभिन्न समस्या नहीं कि रही से समस्या को धीरे धीरे ताकू आमे जहाँ असुविधा थी जमती मोटे उदाहरण आपको दौर आपंकर पाटसुंदरपुर हाट से हाट व्यवसायी संघ मो पाखक आसते तार किसम अच्छी से काली देइथिले जलाशय नहीं सेटा अच्छी गोदंडा गोदंडा अच्छी गोदंडा पर तो किसी हो पारबनी किंतु मो जोड़ा पंचायत ऑफिस जहाँ जहाँ होती से तो मो समय मु जितला पर कि तो आगुरी कर सेटा जो करी आम रेगुलाराइज करवा ना नहीं तो व्यवसायी संघ मत देखा कला मुझे देखु आमर से मार्केट कम्प्लेक्स हवाई मुझे जो टंका कहली 3 कोटी एथर तो से मार्केट कम्प्लेक्स हवाई 10 लाख अच्छी से अच्छी से जो 10 लाख टंका अच्छी सेटा वर्तमान प्रशासन मना करुचे जे आम से गोदंडा अच्छी किसम केमिति करिवु तेणु मुझे कही जे जदि सरकार भांगी देइछंती मो जिलापाल संगे कथा होइछि अभियोग आसिला पर मो कथा होइछि आउ आज मध्य मो रेवेन्यू आमर जो मिनिस्टर अच्छंती तांको संगे कथा मो कहिछि मोर निज पैड रे मो लेखिकी देइछि जे आको किसम परिवर्तन करा जाऊ मु भी व्यवसाय संघ को बुझेइछि जे आपण माने टिके अपेक्षा करंतु आमे किसम चेंज कर देबा आ सेठी मार्केट कॉम्प्लेक्स तैयारी करिया आ से माने मते उल्टा क्वेश्चन कले जे आगुरु केमति हेतला मु कहले आगुरु जदि के जबरदस्तिया करिछि जदि ओटे भूल करिछि आमे से भूलटा जानिला परे आमे सेई भूलटा को करबा एटा सब बेले पे आज मु विधायक अछि काली आउ के विधायक आछो एटा रेगुलर ओटे चलीथिबो सेति पई मु सरकार पाखरे मो आडू निवेदन करिछि जिलापाल संगे कथा होइछि ताकू आमे किसम परिवर्तन करिवो सेठी 10 लाख टंका जो अच्छी से हेड रे खर्च हो पारुनी सेठी मार्केट कॉम्प्लेक्स हबो मु भी विभिन्न योजना राणी मु तांको भी प्रतिश्रुति देइछि जे मु विधायक पांठू दरकार हेले पैसा देबी आ मार्केट करिवो आ जीवन सारा पे से असुविधाटा जो अच्छी सबुदिन पे तुटी जीव यही भलिया प्रोब्लेम आ गोटे आपको कही दउछि गोटे समस्या मो पाखक आसला ब्राह्मणबाटी पंचायत रे मते सरपंच नहीं गोटे जगह रे से माने जगह मते देखई देले मु नड़िया बाड़ी देली मोर शुणु आज्ञा काम कला बेले किछि तो प्रतिनिधि पे आपण विश्वास करिवे ना नहीं तो मु सरपंच जतबेले देखैले जे ए जगह पंचायत ऑफिस हबो मु नड़िया बाड़ीले शिलान्यास होला देखिला बेलू से जगह हो पारबनी सेटा नदीर कौन पठा अच्छी ये तहसीलदार मना करदे मना कला मुझे तहसीलदार को कही ताले गोटे भल जगह दियो जो पंचायत ऑफिस टा हम से भूल तो मोर हो क्या विश्वास करी सरपंच को तो विश्वास करी ना नहीं तो सरपंच मत जगह दे ना मुझे जाकि शिलान्यास करदेली से लिखिगले शिलान्यास कली कम हम बोली से बर्तमान से उठाऊँ जे पंचायत समिति ऑफिस से कहीं न हम ये अबंतर कथार मो पाखे उत्तर ना तेणु जोटी हम मुझे आपको कहली जहाँ भी कार्य हो नियम अनुसार हो देखु आप जो आलोककरण करा आपण जो दरकार जो कहते से सेमती मन इच्छा कौटी एपर्तन कर मत लिखित लोक दौरान जमी आम अड़सपुर हॉस्पिटल रे जो गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र जो अच्छी डॉक्टर अनुरोध कले जे पूरा कैंपस अंधार हो गोटे लाइट दिंतु से दिहला गोविंदपुर छकटा गोटे मेन जेहेतु नियाली निर्वाचन मंडली पूर्व गोविंदपुर ना अनुसार निर्वाचन मंडलीटा थिला गोविंदपुर कहीं अवहेलित हम से गोटे लाइट दिहला से भी गोटे पूजा पूजा हो भल जिन हो लाइट दिहला आपणकर अड़सपुर हाट हाट पूरा अंधार होता से लाइट दिहला तो आप जानते गोटे कथा दंडीकणा ब्रिज पारी हो गला परे से लाइट टी मत किए कहते राज्यसभा सांसद आमर जो नरी भाई नरेंद्र स्वाई अनुदान से से बहुत दीर्घ दिन है लाइटा बंद होता अड़सपुर आप अड़सपुर रोचे अड़सपुर जो 3 छकी जो लाइटा टोटाली जलू नाला तार ऑटो सिस्टम करवा सिस्टम को आम मु पूरा से रिपेयरिंग कराला एबे तंडीकणा ब्रिज पर आलोक मोर प्रोब्लेम नहीं सेटा कराई आपंकर लाइट लगुच जो दरकार हो सरकार अनुमति नहीं छोट लाइट लगे
जोटी छोट लाइट लगे चारटिका लाइट जोटी अंधार होतुबो आपण जानिथिबे कुंडी मोह ब्रिज टा सेठी मो ब्रिज टा कंप्लीट हला परे जोटा आइलैंड रो मुख्य रास्ता ताकू आमे आलोकरण भी करिचु रास्ता करिचु तेणु जोटी जेतबे जनसाधारण आसुची करिवा पई सेटा करा होची हाँ 3 छकिटा हेची एबे भी आछि बागलपुर रो लाइट टा भी रिपेयर होची बागलपुर रो हेजिवो आपण देखंतु आपण निजे तर्जमा करंतु मु जेति टंकार काम कहिली 20 मास भितरे आको संपादन करा हेची आगो को मु आपण ग्यारंटी दउची आगो को मु एकथा भी लोकन कहूची समते मते सहयोग कर प्रति वार्ड रु भी लोक जदि आसी मते कहबे आज्ञा एई काम हमर हवा दरकार ताकू मध्य करिवि आपण बागलपुर रे गोटे गाँ रो गोटे क्लब रो पिला माने सोशल मीडिया रे छाड़िले जे ए रास्ता आमर पानी जाउची से फोटो उठे पटेथले मु इमीडिएट प्रशासन को कहली से काम देख लोक कंप्लेन करनांती मु निजे को सांबादिक बंधु कि क्लब पिला एमती गोटे छाड़िले फेसबुक रे ताकू मु 2 दिन तळे जाईकरी शिलान्यास करिछि सेठी रोड बर्तमान 10 लाख टंका चीफ मिनिस्टर जो स्पेशल फंड रे मु आनिकरी ताऊ करैछि आपनकर उतारण रे सेमती गोटे आसला मीडिया भाई के पठेइतले सेडा करा होछि जोटु जा अभियोग आछि सेडा करा होछि वर्तमान शुणु ये पंचायत समिति रो काम कथा मु कहली मु ए पर्यंत आपन कहूनी जे इरिगेशन आरटी आरएंडबी रो काम केते हेछि जोठी पानी नदी बंदर खाउछि सेठी मध्य पत्थर स्पर सब पडुछि आपण अल्प दिन अपेक्षा करंतु आइलैंड भी रिंग रोड हम पूरा नदी चारिपटे तेणु समय टिके आम मान दरकार आउ सबुठु बड़ जिनस होछि लोकंकर भी सहयोग निहाती आवश्यक सहयोग बिना कौनसी काम करि हबो नाही मु एबे भी आपनक माध्यम मो अंचल समस्त को निवेदन करुछि से माने कहा थ्रू नाही सीधा सड़क आसंतु विधायक को भेटंतु विधायक कहतु आज्ञा आमर ए काम हबार दरकार खाली से जमीर कागज पत्र ठीक थिबा दरकार पट्टा थिबा दरकार आ आपण माने एथि करंतु विभिन्न मंदिर विभिन्न जगह विभिन्न रास्ता कोठी भी हो जहा दरकार आपण माध्यम जानले मु कर दे आज्ञा शुणु आपण जो प्रश्न पचारुछंती असंतुष्ट रहिबा न रहिबा सेमानक ऊपर डिपेंड करूची नहीं जदि आज्ञा आज्ञा प्रकाश भाई आपण जो क्वेश्चन कले कहा चापर चेपा मु 100% कहबी आपण जो सांबादिक बंधु मान अछंती 20 मास भितरे मु को प्रशासन को एपर्यंत मु चाप पकेले मु मानुची जदि आपण चाप मु पकई थांती जिला परिषद मेंबर भारतीय जनता पार्टी कई निर्वाचन मंडल रे जीति ना आमर 7टी जोन रे जिला परिषद जोन जीति ना ताहले जो 32 लाख टका 24 लाख खर्च कले केमते मुझे चाप पकने करनी जेमती जीपीडीपी पे मु आज्ञा मु बसिची सेठी 9 दिन राति दिन बसिली जीपीडीपी काम हो पारला नहीं तो सेमती तो मु बंद करथले एमाने भी बसतांते एमा कोना ए तो मिछ न आपण आरटीआई रे मागंतु केति टका जिला परिषद खर्च करछंती ए जीपीडीपी रे आपण मागु नांती जीपीडीपी केति टका खर्च करनी के करनी आपण मु एने देखुतली नाहालपुर रो आमर समर्थित सरपंच आम समर्थित नाहालपुर तो 14टा पंचायत रे 13टा पंचायत रे बरं खर्च होइछि नाहालपुर रे खर्च होई पारनी तो सेटा तो मु तागिद करूची मु सुनदु मु तागिद तो करबी ना काम काहे के होउनी आ कोन करबी किंतु आमे करि दबु सेठी भी किछि समस्या थिबो सरपंच कहउतले मु आपन को भेटी कि कहबी कि समस्या अछि सेटा आपन समाधान करंतु आमे कर दबा निश्चित मु तांको स्वागत करूची जो मु आपन को मोर फंडा क्लियर कर दउची जे कोनोसी दलर समर्थित होंतु जदि सरपंच समिति सभ्य मते देखा करिवे कह भाई ए कामटा असुविधा अछि करिया पड़िबो मु निश्चित कर देबी जहा ब्लॉक रे कहितली आज आपन गायर कहूछ जदि मते न जणिकरी से कहबे समस्या होनी हमको ब्लॉक प्रशासन पचारुनी हमको अमक होनी समक होनी सेति पे मु कोन उत्तर देबी आपन मु तो फ्री हैंड देछि दाले जीपीडीपी काम बंद करछि के जीपीडीपी तो संपूर्ण सरपंच रो जदि पर्टिकुलर जीपीडीपी रो काम को
ଚାପରେ ବନ୍ଦ କିଏ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆସି ବ୍ଲକରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କୋଉ କାମ ଆମର ହଉନି ତାପରେ ମୁଁ ବିଡିଓ ପଚାରିବି କୋଉ ଜିପିଡିର କାମ କାହିଁକି ଅଟକିଲା ଚାପ ତିନିଟା ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବିଧାୟକ ଅଛି କୌଣସି ଚାପ ମୁଁ ପକେଇବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା କରିକି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିତେଇଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ କରିବୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋର ଗୋଟେ କାମ ମୋର ହେଲାନି ମୁଁ ତ ଲେଖିବି ନା ଏଇ କାମଟା ମୋର ହେଇନାହିଁ କାହିଁକି ହଉନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବି ତାର ଉତ୍ତର ତହସିଲଦାର ବି ଦେଇପାରେ ବିଡିଓ ବି ଦେଇପାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଦେଇପାରେ ଯେ ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ କହିବେ ନା ଯେ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ରୋଡ ଅଛି କି କଣ ଅଛି କହିବେ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପପ୍ରଚାର ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲି ମୋ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର କିଛି ଲୋକ ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଟେନସନରେ ନଥାଏ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅପପ୍ରଚାର ହଉଛି ଏତେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହଉଛି ତ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ହେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଇଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର ହଉଛି କି ହବ ସେଗୁଡିକ ଆମ ନିଆଳିର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ କଣ କାମ କରୁଛି ନ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ତମେ କାମ କରିନଥିଲ ଆମେ ତମକୁ ଦବୁନୁ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲାଣି କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ହେଇନି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟରେ କହୁଛି କାମ ଅଛି ଏ ତଥ୍ୟ ତ ଲୁଚେଇକିରି କହୁନି ନା କହିଛନ୍ତି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଦିଆ ହବ ଯେ ସିଏ କେତେ ଦବ ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥିଲେ ତ ନାଇଁ ସୀମା ଥିଲେ ତ ହଉ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ଅପପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ କହିବ ବ୍ଲକରେ କାମ ହଉନି ତା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ହଁ ଅପପ୍ରଚାର କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବି ଜାଣିଛି ମୋର ବିଶେଷ କହିବା ହେଲା କୋଉ କାମଟା ହେଇପାରୁନି କୋଉ କାମଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି ହଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟା ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିବେ ଏନେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପଇସା ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଇସା ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇନ୍ ହେଇନି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପଇସାଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି କି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ହଉନି କେମିତି ହବ କିଛି ତ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଖରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବି ସେମିତି କଣ ହୁଏ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର କିଏ ମାରିବା ନ ପାରିବା ସେଟା ଯୋଉ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେ କାଇଁ ମାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ମାରିଲେ କଣ ଅଛି ନା ଦଳୀୟ ନା ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ବାକି ଅଛି ହାତ ଚିହ୍ନର ମାରିବାର ସେଇଟା ମାରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହଁ ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କିଏ ବି ଆସିକି ହାତ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରେ ତିନିଟା ବ୍ୟାନର ମାରିପାରେ ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହୁନି ଆପଣ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ରଘୁ ଭାଇ ଜାଣିଛି ଇଏ ବି ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ବି ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଜିତିକିରି ହାତ ଚିହ୍ନ କାହିଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି
ହଁ ନା କଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ଲକ ଗେଟ୍ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିଡିଓକୁ ମାନେ କବାଟ ଆଗରେ ବସିକିରି ଯୋଉ ଟାଇପର ହୋହାଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲାଇନ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାରରେ ପୋଲିସ ଦେଖିଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବିନା ନୋଟିସରେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳିକିରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଇଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତାଲା କାହିଁକି ପକେଇଥିଲ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ କାଳେ କିଛି ବ୍ଲକରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଲା କଥା କହିଲେ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ବ୍ଲକରେ ବସିଥିଲେ କାରଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଆମର ଧାରଣା ଦେବୁ ତେଣୁ ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧାରଣା ଦେବା କଥା ଦେଲେ ପୋଲିସ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେ ପୂର୍ବ ଟାକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରିକିରି ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାପରେ ସେ ତାଲା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟୁନା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସେଇଥିରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହାର ମାନେ ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ଦଳର କି କାହାର ସେଇଟା ବେଟର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ବା କହିଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟଟା ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ ଜିତିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ରଘୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଏଠି ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଯେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆସୁ ଯଦି ମୁଁ ନ କଲି କୌଣସି ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋ ପରିସୀମାରେ ଯେମିତି କାମ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ତ ସେ କାମ ବିଷୟରେ କରିପାରିବି ତେଣୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉଠି ସୁରଇ ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ପାରେ ବିଧାୟକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ହବାକୁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉନି ମତେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଡିଲର ମିଟିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏଠି କହିଲେ ତ ଲମ୍ବା ହବ ମୁଁ ସବୁ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିକିରି ମୁଁ ବୈଠକ କରିଥିଲି ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଧାୟକ ପଟୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ୍ଟାପଡାରେ ଯୋଉମାନେ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିଲରକୁ ବି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇନି ମୁଁ ଓଲଟା କହିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜିନିଷ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ ଆଉ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ କୋଉ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା କଥା ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ବି ଲେଖିକି ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ବ୍ଲକରୁ ମୁଁ କରେଇଦେବି ଆଉ ଯଦି ଡିଲର ମାନେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀର ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିବ ଯେ ସେ ଚାଉଳ ତମେ କମେଇକି ଦେଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ଦିନ ସେ ଡିଲର ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୋର କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇନି କେବେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ